happy midweek, Wednesday. Mainit nga Wednesday. So, summer good na ng summer. Ah, Today, panahan kita sa atong panaghisgot kabahin sa culture at narrative sa mga naanaran o sa kastorya sa narrative sa Bible. Kabahin na ni. Basically, we're just going through the stories and very, ano sa tawag ni, describing who we really really are. Ang kita mga tao. Uh, kung sa atong kasing-kasing, what's working behind our hearts and our minds, o gatong masabtan pinagi sa mga storya sa Biblia. And it's also a reflection of us. Now, hisgot kita last time about Samson, Deborah, and then the bleeding woman for 12 years. Nakita nato padayon ang kining we mind this truth that it is in weakness that power is made perfect, di ba? Di na sa kaluyahon, sa atong masasala, sa atong failure, it's actually there in our sickness where God could really display His power when we acknowledge ang atong sa English pa frailty, ang kaluyahon nato. Okay, so we do not deny the reality of who we are. We keep saying that. Okay, uh, today prayer na natin dito sa Judges, the last part of the Judges chapter 19. Uh, it's a very dark and grim story. So may grim, uh, dili maayo, close to death. So man tawag na kining ngit-ngit, okay? Nga istorya. Kung makaingon ta nga murag walay paglaom, actually there's a hope at the end. We'll talk about it on Sunday. But really the story is very distorted. Dili maayo nga istorya. It's about the Levi and the concubine. There you go. Title pa lang gani mo dili na gid maayo, dili gid maayo. Because Levite meaning gikan sa tribo ni Aaron, sila ang gipili nga mag-alagad sa templo, o concubine meaning other wife, other nga asawa. O murag sa title pa lang mismo kaingon ka nga unsa klase ka nga storya. Now the book of Judges is a story where there was no really king, and there were leaders that God raised, but actually sa tawag ni kining they did what was right in their own eyes. So kuul man na, uh, goal man na nga sitwasyon nga wala na lagi sakto, wala na po'y dautan. Depende na sa imo sa sakto sa dautan. And I think that's called relativism. Okay, sa mga filosofiya. Depende sa imo, ikaw magsulti unsay dautan, unsay dili dautan, unsay maayo. So no, because clearly the Bible has defined these things. So mao na nga time din sa Judges. And atong makita din even at the last part of it, very dark gyapon, very ngit-ngit kayo. Labi na ning storya sa Levi na concubine. So, storya ani na isa ka Libita, pare siya nga nagminyo siya lain pa ug nasuko tong iyang asawa, ug niuli ang asawa dito sa iyang papa ug giapas sa Libita. Okay? That's the right thing to do. Somehow the stories that tells us. But then when they were there, reluctant ang father to give back the daughter. Wala po gisulti ang reason nga nasuko kayo ang asawa. She might, ang akong tanaw, di man gisgutan, she might have felt neglected. That's why she left the house. Okay? So, naay history kining libita nga pagpasagad. Uli na lang siya sa ilaha, may pagmuli na lang ko sa mua. Anyway, concubine man siya. Dili magid siya ang main nga asawa. So that's why she left there, but giapas siya aning libita ug matingala pa nga no maka duty wise siguro. He was bound to really go after ang iyang asawa or dili asawa, sa tawag na, asawa na mangyapon to. So gikuha niya, and then many times they were delayed until at the last day nahapunan na sila ug mao tong nagbiyahe na sila balik sa lugar sa Libita. And when they were go on their way there, dili po gusto ang Libita muundang sila sa lugar nga dili ilhan sa mga Hudiyo, meaning naay mga tribo sa Israel nga nagpuyo. So they had to go to a place called Gibeah, where it's a part of the tribe of Benjamin, and they stopped there for the night. And when they stopped there for the night, there was somebody who was kind to them, to accept them, and there ang ilang mga kahayupan, ilang mga alagad. So mao tong nagpuyo sa linto for the night. And what happened in Sodom and Gomorrah happened in this situation also. Ngayon naman ang mga lalaki sa town, they came to the house knocking, they know nga na bisita, and they wanted to have sex with the Levite man. Lalaki, so homosexual nga problema. So,
gihatag sa ingon ng host, na pwede kaya ako sila mga bisita because part of the law is you have to take care of strangers who come to you at night or sojourners or travelers. You have to take care of them and kargo di konsensya nimo siya samtang naa sila din ha. Sa ilan ng balaod o ilan ng kultura. Okay, na intermingled naman yung balaod o kultura nila. And that's why gidalit niya yung mga anak sa host. Ako na lang mga dalaga. Dili mi ana. We want the Levite man. That's why the Levite man, of course, he could not give himself up. Iyang gihatag ang iyang concubine yung asawa. Okay? And we will stop there. Ah, sad ang story because what happened, they raped the concubine until sa buntag. Grabe gigay nga storya. Kung saan ng klaseng storya ni. Mingunta nga, why is this written in the Bible? Why is this the first time I've heard of it? Because the legalistic, the religious people will talk about this one because it really describes who we are. Kasing-kasing sa tao. And we don't want that to be exposed. Okay? Dili man gusto magstorya na ang kadaghanan. Labi na ani nga mga bugat kayo, mga ngit-ngit kayo nga storya sa Biblia. But we have to talk about it, di ba? Dili mo pwede nato lang gisiun diri sa Biblia o gilabay na lang nato. Pareragon ni ako nasabtan o akong nakita. Kining uban sa mga gatuog grasya, di na sila storya gusto magstorya Old Testament. Di karaan ako no. Di sila gusto magstorya sa balaod, di karaan ako no. Saan ko na to? Gisiun na nato ng Exodus. Gisiun na nato ng Old Testament. Kay Old Covenant na. No. The reason why we came to this understanding of the new covenant, of gospel, of grace of Jesus, is because we understand the background in the Old Testament, how heavy it is, how dark it is. Okay? Unsa kabugat ang requirements sa Ginoo sa balaod. That's why we appreciate the gospel. We appreciate Jesus, the new covenant, because we come to understand the old covenant. So dili pwede nga di ka maghisgot sa Old Testament or sa Old Covenant. Dili pwede. We have to talk about the law. And the real purpose of the law is to bring us to the end of ourselves. Pero diba, unsa gibuhat sa tao, unsa gibuhat nato, atong gibutang sa taas ang balaod. Gabi nato nga kaya nato buhaton sa kaugalingon. Dili gud. Kay bisan ang mga Hudiyo dili man la kaya, that's why they made laws around the laws na attainable lang. Pero ang mga laws ni Moses, laws sa Ginoo, dili gud nila kaya. Buhat sa ilang mga balaod na lang. So anyway, we need to talk about the Old Testament narrative. We need to talk about the Old Covenant so then we could appreciate the new one. Di ba? Ana man na siya. So that's why we talk about this one, even in this dark, grim story of the Bible. So, mo na itabo din ni karon. We'll talk about the other part na lang next time. But I would like to highlight lang, mo gining kasing-kasing sa tao, what's happening in the heart of this Levite. Okay? Akong tanaw, kining Levita, concern lang yun sa iyang kaugalingon. Klaro man. Concern sa iyang imahe. How he will appear to be the righteous one to the expense of his concubine. Diba? Ingon ko ba ni na, ano ni Hawa siya sa iyang balay? I don't know. Nagin siya gikasuko ni Hawa siya. And maybe neglect. Nanay neglect gikan sa Levita o sa bakaha. So that's why nigawas siya sa ilang balay. And then, mao to nga nilakaw siya o giapas siya o ngano apason man sa Levita para na pud sa iyang kaugalingon. Okay? Dahil lang kanaay ga kampanya ato sa ipalabay. Okay. May unta ang election sa Pilipinas mag 2 weeks lang no. Butar na dayon human na. Grabe man niya to. Kinahanglan ito i-change itong political system. Segue lang na. Kinahanglan gid baguhon ang political system. So anyway, the reason why he went after his concubine was for himself also. Because he was in the office of the Levite. I believe. Mao na iyang giapas dito. That's why karon nga gipang kanang endangered na iyang life dito sa mga lalaki sa Sodom and Gomorrah. Mao tong iyang gihatag diretso ang iyang concubine walay pagduwa-duwa ngano man. Then to put the blame on those people there from Gibeah, from the tribe of Benjamin, kauban nila. Okay? Yung nita may pagnihunong nga siguro siya dito sa dili mga Hudyo. Mas safe pa sila. Patungod kay nihunong sila dinhi sa ilang mga kaigsuon na nila, nabutang na nun sila sa alanganin. But then he was willing to give up his own wife to protect himself and to show kanang mga tawhanan mga dautan kaayo na. Di ba? So the Levite was really all after of himself. So hugod pa sa una.
Kasing-kasing sa tao, mao lang gyud kana. Di ba? Mao kung analyze ani nga istorya nga man nga dali lang kay na ihatag ang iyang misis didto. Sige. Okay? And to justify na actually, tautan mo mga tao, mao man yung gusto, sige hatag na ko sa inyo ah. Gi-rape man pud nila, di ba? Na in the morning, sa paggawas na, mubiyahe na siya, nakita niya ang iyang asawa dito sa tungkaran, sa balay silang ipuyan, wa na kinabuhi. Okay? Wa lagi siya naluoy, wa lagi siya nihilak. So, mingon ko, the reason why he went after ang iyang concubine, ang iyang missus is for himself lang yapon. So, it's a very sad story. Ug mao man ang kasing-kasing sa tao, no? Especially when, I believe, dili aksidente gibutang ni Levi nasa sa in position. That's the problem when we have labels, we have positions, we have titles, we hold on to it. Okay? Muhawid kita ana o para dili ta matanggal na para atong image maintain nindot. That's what's happening in the world even until now. Di ta mga ingon nga mas dautan mo na mga tao karon kaysa una. No, pareha ra gyud. Timaan mo na suduman gumura. Lalaki sa lalaki naa na to panahon na wag gyud nakabadlong sa ila. And these are not outsiders, these are insiders, meaning these are part of Israel, the tribes of Israel. Gibeah was part of Benjamin. Isa sa tribo, manghod nga tribo, di ba? Na sa mga anak ni Jacob, Israel was Israel himself. It's a very dark story about the heart of man. So, ang kahilig sa tao sa English word, the propensity of man to always protect and project his image, especially when they have title, we have positions, we want to hold on to it, di ba? At the expense of our loved ones, at the expense of his wife. Grabe ka nga istorya. We'll talk about the other half next time on Sunday. We'll try to examine more about this story, very dark story. But that is the heart of man. Second thing I like to show, highlight here is that muna ang problema when we go after the things of this world. When we go after the things of this world, once we have it, okay, then when we have it, we have a tendency to, wow, maray pulos di ay. And then we just treat it as something na, because na-achieve naman mo. Okay, maybe it's material thing or whatever in your life that you achieve as a goal. There's always this tendency for us nga ma-realize ta nga unsa magyapon din wala may pulos. Labay lang din nato. Pareha sa iyang pag apas sa iyang asawa pero ilabay lang niya pagkahuman gyapon niya. Sabi nga kasing-kasing sa tao no dautan gyud kayo kinahanglan gyud tag kaluwasan. Kinahanglan gyud ta og manuluwas nga mo intervene sa atong kinabuhi. So, we will end our story there for this midweek. Sorry for the very dark story, but that is the story here in the Bible. But thank the Lord, there is really one who will never let go of us, who will never just trade us for anything else, and that is Jesus, right? Okay? Dili kita niya ihatag lang ta niya for his convenience. Di ba? So, there's one who really loves us, not this Levite. Klaro kayo nga kining Levite, he really was a failure. That Levite, the law could not save anybody of us. It's only Christ himself. So that's it for today. Hope all of you are fine and doing well. Amping, take care.